मसीह के बाबरकत पुरफज़ल नाम में, जो नाम हमारी जिंदगियों को छुड़ाता, बचाता, रहाई देता, मखलसी देता, शिफा देता, उस नाम में आज सब मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत सलाम कबूल हो। आमीन, हालेलुया। यकीनन आज सुबह हमने जी भर कर प्रस्तिश की है और आज हम सब खुदा के लाखता जिंदगी बख्श और मोतबर कलाम की तरफ भी बढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आज मुकाशवा की किताब उसके 14वें बाब और उसकी 3री आयत का हम मुताला करेंगे। इसलिए मेरे साथ निकालिएगा नए अहदनामे में से मुकाशवा की किताब और उसका 14वां बाब और उसकी 3री आयत, और ये सफ़ा नंबर आपको नए अहदनामे में 252 पर यह वर्स आपको मिलेगी। आए खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा। वो तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे, और उन 1,44,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया में से खरीद लिए गए थे, कोई उस गीत को ना सीख सका। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सबके आमीन। Look at me, सबके आमीन। हाथ उठा करके ही आमीन। बहनें जाग रही है ना, सबके आमीन। अपने मोबाइलों को छोड़ करके ये आमीन। इसलिए आज हम खुदा के कलाम में से ये मुश्किल इक्तबास है, लेकिन इस मुश्किल इक्तबास में से हम गुजरेंगे और इन बातों को सीखेंगे। इन मुश्किल इक्तबास में से गुजरेंगे और खुदा के कलाम को सीखेंगे। आपने सीखना चाहते हैं? आमीन। नींद तो नहीं आएगी, क्योंकि जब स्टोरी जो सी है वो थोड़ी सी मुश्किल हो ना, तो फिर बंदा को नूदगी आई जाती है। तो मैं सोने नहीं दूंगा, मैं सोने नहीं दूंगा। वो तख्त के सामने, इसमें ज़मीर की बात की गई है। वो तख्त के सामने, कौन तख्त के सामने? नोबडी नोज, मालूम ही नहीं है। वो तख्त के सामने, फिर कहता है और चारों जानदारों, 4 जानदार हैं। फिर कहता है और बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे। इसका मतलब है वो जो तख्त के सामने हैं वो एक नया गीत गा रहे हैं, और उन 1,44,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया में से खरीदे गए थे, कोई इस गीत को सीख ना सका। इसका मतलब है वो जो ग्रुप है जो गीत गा रहे हैं, मां सिवाय 1,44,000 के अशखास के और कोई सीख नहीं सका। वो गा रहे हैं और वो सीख रहे हैं। वो है कौन? पहली तो बात है, जो गीत गा रहे हैं वो कौन है? वो कौन है? एक सवाल है, वो कौन है? और दूसरी बात, भाई ये जो हैं, ये नया गीत सीख रहे हैं, वो गा रहे हैं, और ये 1,44,000 अशखास ये गीत सीख रहे हैं, नया गीत सीख रहे हैं। गॉट इट? समझ लग गई? नया गीत गाया जा रहा है, लेकिन मालूम नहीं कि कौन गा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं, जो दूसरी पार्टी है 1,44,000 अशखास के, कि वो इस गीत को सीख रहे हैं। क्या हम ये गीत सीख सकते हैं? क्या ये गीत हम गा सकते हैं, या फिर सिर्फ हम यही रब की होवे सना ये गा सकते हैं? गड्डी चली यसु नाम दी, क्या सिर्फ यही गा सकते हैं या सिर्फ यही सीख सकते हैं? क्या ये गीत जो वो पार्टी गा
جا رہی ہے. کیا ہم بھی اس گیت کو سیکھ سکتے ہیں اور گا سکتے ہیں؟ ایک سوال اٹھتا ہے. اور آج میرا ٹاپک ہے دنیا میں رہ کر. ہم دنیا میں رہ رہے ہیں, ہم دنیا میں رہ کر آسمانی گیت کیسے گائیں؟ ہم دنیا میں رہ کر آسمانی گیت کیسے گائیں؟ How to sing a heavenly song while living in the world. جبکہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہم آسمانی گیت کو کس طرح گا سکتے ہیں, کس طرح سیکھ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ پہلے سیکھنا پڑے گا پھر ہم گا سکیں گے. لیکن کیا سیکھنے کے لیے ہمارے اندر وہ کوالٹی ہے, ہمارے اندر وہ ایٹریبیوٹس ہیں کہ ہم اس گیت کو سیکھ سکیں؟ 1,40,000 اشخاص نے تو اس گیت کو سیکھ لیا because they are very special people. وہ خاص لوگ. لیکن کیا آج اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس گیت کو سیکھ سکتے ہیں, گا سکتے ہیں یا پھر نہیں؟ Let me know please. کیا آپ اس گیت کو سیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس گیت کو سیکھنا چاہتے ہیں کہ صرف 150 گیت ہی سیکھیں گے اور وہی گائیں گے؟ بولیے گا. ایک نیا گیت ہے. لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ نیا گیت ہے. یہ اس نئے گیت کو سیکھنا ہے اور گانا ہے. اس نئے گیت کو سیکھنا ہے اور گانا ہے. آمین. تو پھر سیکھیں گے, سیکھیں گے حضرات بھی. اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. یہ مشکل نہیں ہے, آسان ہی ہے, آسان ہی ہے. اتنا مشکل نہیں ہے آسان ہے. لیکن سیکھنا ہے. جب آپ سیکھیں گے, میں سیکھ لوں گا, تو پھر ہم ان کے ساتھ جو گا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہم گائیں گے, ان کے ساتھ گائیں گے. اور وہ گیت جو گایا جا رہا ہے, کیوں گایا جا رہا ہے؟ بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے کہ بھائی وہ ایویں گیت گائی جا رہے ہیں ایسے کہ کوئی ان کا لاجک ہے, کوئی پرپس ہے, اور اس پرپس کی بنا پر وہ گیت یہ گا رہے ہیں. بائبل مقدس میں سے ہم یہ بھی آج اس اقتباس میں سے ہم دیکھیں گے. میرے عزیزو, جب یوحنا, کیونکہ یوحنا نے رویا دیکھ رہا تھا, یوحنا رویا دیکھ رہا تھا, اور رویا میں اس نے یہ تمام چیزوں کو دیکھا, اور پھر اس نے اپنے قلم کی نوک پر اس کو لکھنا شروع کر دیا. اب یوحنا سیون کے پہاڑ پر, سیون کے پہاڑ پر برا اور ان 1,40,000 اشخاص کو دیکھ رہا ہے. وہ برے کو بھی دیکھ رہا ہے جس نے 7 مہروں کو توڑا ہے, جس نے 7 مہروں کو کھول دیا ہے, جو میرے لیے اور آپ کے لیے صلیب پر شہزادہ بن گیا. وہ اس برے کو دیکھ رہا ہے جو میری اور تیری نجات کا جس نے بندوبست کر دیا ہے. وہ اس برے کو سیون کے پہاڑ پر, اور 1,40,000 اشخاص کو وہ سیون کے پہاڑ پر یوحنا رویا میں دیکھ رہا ہے. تو اس نے بہت سی بربتیں بجتی ہوئی بھی سنی. یہ دونوں پرسنالٹیز کو بھی دیکھا, تخت کو بھی دیکھا, 4 جانداروں کو بھی دیکھا, 24 بزرگوں کو بھی دیکھا, 1,40,000 اشخاص کو بھی دیکھا, اور ساتھ میں بربتیں بجتی ہوئی بھی اسے سنائی دی گئی کہ بربتیں بج رہی ہیں. بربتیں بجھانے والے بربتیں بجھا رہے ہیں. اس نے ان کو بھی سنا. یہ بربت نواز کون تھے؟ یہ بربت نواز کون تھے جو بربتیں بجا رہے تھے؟ اس کا ذکر نہ دوسری آیت میں نہ تیسری آیت میں ہمیں نظر آتا ہے اور نہ ہی ملتا ہے. یہ بربت نواز نہ 4 جاندار ہے, نہ 24 بزرگ ہیں. یہ بربت نواز نہیں ہے, اور نہ ہی 1,40,000 اشخاص ہیں.
کہ یہ تینوں کے تینوں گروہ یہ بربتیں نہیں بجھا رہے، یہ بربتیں نہیں بجھا رہے، نہ 4 جاندار بجھا رہے ہیں، نہ 26 بزرگ بجھا رہے ہیں، نہ 1,44,000 اشخاص یہ بربتیں بجھا رہے ہیں، لہذا یہ کوئی اور گروپ ہے، یہ کوئی اور گروپ ہے۔ اس آیت میں لفظ وہ لگا ہے، سٹارٹ وہ سے ہوا ہے، یعنی کہ اس میں ضمیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ بربت نمازوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ وہ جو تخت کے سامنے ہیں یہ نیا گیت گا رہے ہیں، یہ نیا گیت گا رہے ہیں، مگر ان کی وضاحت نہیں ہوئی کہ وہ کون ہیں۔ البتہ مکاشفہ کی کتاب اس کے 15ویں باب، جب ہم اگلا چیپٹر پڑھیں گے، 15ویں باب کی دوسری آیت میں بربت نمازوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو آسمان پر بربتیں بجائی رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو مکاشفہ کی کتاب 15ویں باب کے اندر جو بربت بجھا رہے ہیں وہی بربت نواز ہم دیکھتے ہیں کہ 14ویں باب کی تیسری آیت کے اندر یہی وہ لوگ ہیں جو بربتیں بجھا رہے ہیں، جو خدا کی حمد، خدا کی ستائش اور خدا کی شکر گزاری میں یہ ساز بجا رہے ہیں اور خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مصیبت کے دور میں، جو مصیبت کا دور کتنے سال کا ہوگا؟ یہ 7 سال کا دور ہوگا، یہ اس کو بڑی مصیبت کا دور بھی کہتے ہیں۔ اس بڑی مصیبت کے دور میں جو شہید ہوں گے، جو اپنے مسیح کی خاطر اپنی جانوں کا فدیہ اور نذرانہ پیش کریں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حیوان اور اس کے بت کی چھاپ اپنے ماتھوں پر نہیں لی ہوگی، جنہوں نے اس حیوان اور بت کی پرستش نہیں کی ہوگی، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ They are special one people، وہ خاص لوگ ہوں گے جو نہ تو اپنے ماتھوں پر اور نہ اپنے ہاتھوں پر وہ چھاپ لیں گے بت کی، پرستش کرنے والے کی، حیوان کی، وہ چھاپ اپنے ماتھوں پر اور اپنے ہاتھوں پر نہیں لیں گے۔ وہ شہید ہونا قبول کریں گے، وہ مر جانا قبول کریں گے، لیکن وہ اس بت کی اور وہ اس حیوان کی چھاپ اپنے ماتھوں پر نہیں لیں گے اور نہ اس کے عدد کی مہر اپنے ہاتھوں پر لیں گے۔ میں نے بتایا تھا کہ اگر وہ مور ان کے ہاتھوں پر اور ان کے ماتھے پر نہیں ہوگی تو جب وہ گروسری کو لینے کے لیے، پرچیز کرنے کے لیے جائیں گے اور پھر وہ ان چیزوں کو خرید نہیں سکیں گے، اور جب خرید نہیں سکیں گے تو پھر وہ بھوکے مر جائیں گے اور ان کو شہید کیا جائے گا۔ ایک طرف موت ہے، ایک طرف موت ہے اور دوسری طرف ابدی زندگی ہے۔ اب انہوں نے دیکھنا یہ ہے، مصیبت کے دور میں ایمانداروں نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ زندگی کی طرف جاتے ہیں یا پھر موت کی طرف جاتے ہیں، کیا پھر وہ ہلاکت کی طرف جاتے ہیں یا پھر اپنی نجات کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ان پر منحصر ہے، اور جو کوئی آسمان کے خدا کا نام اپنی زندگی میں لے گا اور جو کوئی برے کا نام اپنی زندگی میں لے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں شامل ہو جائے گا۔ یہ بربتیں کیوں بجائی جا رہی ہیں؟ یہ بربتیں کیوں بجائی جا رہی ہیں؟ یہ آرگن اس جگہ پر، یہ ڈھولک اس جگہ پر، یہ دف اس جگہ پر، یہ نرسنگا اس جگہ پر کیوں بجایا جا رہا ہے؟ اس لیے بجایا جا رہا ہے تاکہ برے کی ستائش ہو، تاکہ برے کے نام کو عزت اور جلال دیا جائے، تاکہ اس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو جائے،
ताकि वो आसमान को खोले, ताकि आसमान पर से अपनी बड़ी बरकत को जारी करे और वो बरकत हमें छुए और हमारे बंधनों को, जुओं को वो तोड़ डाले और हमें आजाद कर दे, हमें नया इंसान बना दे। हमारी इंसानियत नई हो जाए, हमारा दिल नया हो जाए, हमारे ख्यालात नए हो जाए, हमारे इरादे नए हो जाए, हमारे फैसले नए हो जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि ये साज बजे ताकि हम बड़े की सताइश करें और बड़ा हमें छूकर बरकत दे सके। आसमान पर बरकतें बचाई जा रही हैं। क्यों? आसमान पर क्यों बरकतें बचाई जा रही हैं? ये बरकतें बर्रे की फतह, ये बरकतें बर्रे की फतह, क्योंकि बर्रा भी तो दहनी तरफ बैठा हुआ है ना, खुदा के तख्त लगा हुआ है, तख्त लगा हुआ है, तख्त पर खुदा बैठा हुआ है, तख्त पर बर्रा बैठा हुआ है, दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। 4 जानदार खड़े हैं, 24 बुजुर्ग खड़े हैं, बैठे हुए हैं, अपने अपने तख्तों पर बैठे हुए हैं। 1,44,000 लोग भी वहां पर मौजूद हैं। लेकिन क्यों ये बरकतें बचाई जा रही हैं? क्यों आमिर भाई, ये बरकतें क्यों बचाई जा रही हैं? इसलिए बुझाई जा रही हैं ताकि बर्रे की फतह का ऐलान हो सके। बाइबल मुकद्दस में, मुकाशवा किताब में हम देखते हैं और ये कहते हैं ये लोग कि ज़बा किया हुआ बर्रा तारीफ, तमजीद, हशमत और बुजुर्गी के लायक है और कोई इसकी मानिद नहीं है। वो बर्रे की फतह का ऐलान करते हैं। वो बरकतें बुझाकर वो बड़े की फतह का ऐलान करते हैं कि ये वो बर्रा है, ये वो लैम ऑफ गॉड है, ये है वो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। वो बर्रे की सताइश में, वो बर्रे की फतह में ये बरकतें बुझाते हैं और उसकी फतह का ऐलान करते हैं। आमीन। वो बरकतें बचाकर उसकी फतह का ऐलान करते हैं जो कोहे सयून पर खड़े होने से जाहिर होती हैं, कि खुशी और एतराफ में बजाई जाती हैं कि हम एडमिट करते हैं, हम कबूल करते हैं, हम यकीन रखते हैं, हम भरोसा रखते हैं, हम एतकाद रखते हैं कि यही वो बर्रा है जिसने फतह का शादियाना सलीब पर बजा दिया है। आमीन। है कोई इस दस्तावेज को उठाने वाला, खत्म करने वाला, मिटाने वाला? है कोई था? मासवाए बर्रे के, बर्रे ने उन तमाम तर हुकूमतों और अख्तियार वालों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बना दिया है। इसके सिवा और कोई नहीं है कि उनका इख्तियार को तोड़ सके, मासवाए बर्रे के। तो अगर बर्रे ने ये किया है तो फिर भाई बर्रे की सताइश में वो गीत भी गाएंगे और बरकतें भी तो बचाएंगे ना। आमीन। अगर कोई शख्स आपके लिए कुछ करता है तो फिर आपका तो राइट है ना कि आप उसकी तारीफ करें, ना चाहते हुए भी तारीफ करें। नहीं वो बड़ा अच्छा है, नहीं वो बड़ा अच्छा है। लेकिन यहाँ चाहने या ना चाहने की बात नहीं है, यहाँ पर रियलिस्टिक बात है, हकीकत पर मबनी बात है कि हाँ बर्रे ने ऐसा ही किया। बचाने वाले आसमान में हैं, बचाने वाले आसमान में हैं। आसमान पर ये बरकतें बचाई जा रही हैं, लेकिन आवाजें सयून के पहाड़ पर भी सुनाई दी जा रही हैं कि सयून के पहाड़ पर ये बरकतों की आवाज आई रही है। ये बरकतें खुदा के तख्त जिसको चारों जानदारों ने उठाए हुए हैं और 24 बुजुर्ग उसके सामने हैं और जो तख्त के चारों तरफ अपने तख्तों पर बैठे हैं, इसका तफसीली हाल चौथे बाब में हमें नजर आता है। चौथे बाब की स्टडी मैंने करवाई है और मैंने बताया था कि 4 जानदार हैं, 24 बुजुर्ग हैं और वो अपने अपने तख्तों पर बैठे हुए हैं और 1,44,000 अशखास भी हैं। हमें चौथे बाब में हमें नजर आता है, हमें मिलता है। मेरे अज़ीज़ों, जब दाऊद
दाऊद की बात करते हैं। जब दाऊद ने बरबत नवाजों को मुकर्रर किया, वो जानता था कि जब बरबत बचाई जाती है तो खुदा का अबर छा जाता है, खुदा की हुजूरी ठहर जाती है। He knows very well। इसीलिए तो खुदा ने उससे क्या कहा था, दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है। ऐसे नहीं था कहता वो। जो साज बजाने वाले हैं, तारदार साज, दे आर वेरी लवर, वो बहुत प्यारे होते हैं खुदा के। इसलिए कोशिश करें कि अपने बच्चों को, अपनी आने वाली जनरेशन को तारदार साज सिखाएं, ताकि जब तारदार साज छेड़े तो खुदा का अबर छा जाए। इसीलिए तो दाऊद ने मुकर्रर किए हैं। जब हम पहला तवारीख उसका 12वां बाप और उसकी 4थी आयत से लेकर 5वीं आयत तक का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि दाऊद ने बरबत बचाने वालों को मुकर्रर कर दिया, ऑर्डेन्ड कर दिया, डेडिकेट कर दिया कि भाई आपने बरबतें बचानी है। तो वो भी अहद के संदूक के सामने, जो अहद का संदूक था उसके सामने बरबतें बजाई जाती थी, क्योंकि खुदा की ग्लोरी उस अहद के संदूक पर ठहरी हुई थी। इसलिए तो दाऊद ने मुकर्रर कर दिया कि भाई इस अहद के संदूक के सामने आपने बरबतें बजानी है, और जो खुदा का तख्त है वो कोई सयून पर बरबतें बजाते थे, जिसका मकसद खुदा की तारीफ करना। अहद के संदूक के सामने भी, उसकी ग्लोरी के सामने भी बरबतें बजाई जाती थी। आसमान पर भी उसकी तारीफ और उसकी फतह के लिए आसमान पर बरबतें बजाई जाती हैं। आमीन। ताकि उसकी ग्लोरी जो है जिंदगियों में मैनिफेस्ट हो जाए, जिंदगियों में मैनिफेस्ट हो जाए। वो बरबत नवाज आसमानी दरबान में, ये जो ग्रुप है जो नया गीत गा रहे हैं, जो बरबतें बजा रहे हैं, इनकी बात करने लगा हूं। वो बरबत नवाज आसमानी दरबार में एक नया गीत गा रहे थे। अगर जमीन पर किसी बादशाह, किसी मलका, किसी सदर के सामने अगर आमर भाई, आसफ भाई जाकर गीत गाते हैं तो ये प्राउड फील करेंगे कि आज हमारी अपॉइंटमेंट हुई है कि हमने सदर के सामने, अपने बादशाह के सामने जाकर गीत गाना है। ये अपने अंदर फख्र महसूस करेंगे कि हमने मरियम नवाज के सामने जाकर खुदा की हम्द का एक नया गीत गाना है। ऐसा ही है ना? है? नहीं? इट्स राइट। क्या ये हमारे लिए खुश आइन बात नहीं कि हम गैर कौमों में जाकर खुदावन के नाम को जलाल दें? यस। चुना हुआ वसीला बने। खुदा चुना हुआ वसीला बनाता है अपने लोगों को, ताकि वो गैर कौमों में जाकर उसकी मुनादी के गीत गाएं। आमीन। हमारा फख्र क्या है? हमारा फख्र मसीह है। हमारा फख्र हमारा मसीह है। तो अगर हमारा फख्र हमारा मसीह है तो फिर हमने मसीह के नाम को जलाल देने के लिए उस जगह पर जाना है, ताकि लोग जाने कि ये बेटे जिंदा खुदा के बेटे हैं, इनका ताल्लुक, इनका रिश्ता मसीह के साथ है। तो क्या मेरे लिए, इनके लिए, आपके लिए ये फख्र की बात नहीं, ये फख्र की बात है, ये ऑनर की बात है, ये इज्जत की बात है कि हम गैर कौमों के सामने जाकर हम उस बड़े की सताइश करें, हम उस बड़े की सताइश करें। इसी तरह जब हमारे लिए इस दुनिया में रहते हुए अपने वजीर आजम बादशाह के सामने हम जाकर कोई गीत गाते हैं तो हमारे लिए ये बड़े फख्र की बात होती है। इसी तरह
वो गिरोह जो जिंदा खुदा और बर्रे के सामने वो वर्शिप कर रहे हैं और बरपते बजा रहे हैं, उनके लिए भी ये बड़े ऑनर की बात है, उनके लिए भी बड़ी इज्जत की बात है कि हम कादरे मुतलक खुदा के सामने हम खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। इसका मतलब है उन जिंदगियों के लिए, इस ग्रुप के लिए ये बड़े ऑनर की बात है, ये बड़ी इज्जत की बात है कि हम बर्रे के सामने, खुदा के सामने हम खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। आमीन। इसका मतलब है कि उनके लिए ये ऑनर की बात है, उनके लिए ये इज्जत की बात है, उनके लिए ये बड़े फख्र की बात है कि वो बर्रे के सामने और खुदा के सामने वो सताइश कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, याद रखिएगा, चंद उलमा जिनमें से जॉन हाइड्रिंग शामिल है, इन बरबतों को रूहानी मायने देते हैं। तहाँ मुकाशवा की किताब में और भी गीतों का जिक्र है जो हकीकत में गाए गए। इस आयत में गीत के मजमून की तफसील नहीं है कि उन्होंने कौन सा गीत गाया, लेकिन उन्होंने नया गीत गाया। तफसील नहीं है, लेकिन नया गीत गाया। सिर्फ यही बताया गया है कि उन्होंने एक नया गीत गाया और उसे 1,44,000 अशखास के सिवा और कोई सीख ना सका, सवाए उनके और कोई इस गीत को ना सीख सका। नया गीत कलाम मुकद्दस में 9 दफा मज़कूर है, 9 दफा इसका जिक्र हमें मिलता है। ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 33 उसका तीसरी आयत, 40 उसकी तीसरी आयत, 96 उसकी पहली आयत, 98 उसकी पहली आयत, 149वां पहली आयत, 144वां नामी आयत, यसाया 42 10, मुकाशवा 5 9 14 3 में इनका ये 9 दफा इस नए गीत का जिक्र हमें मिलता है। लेकिन तफसील नहीं है, लेकिन नया गीत जरूर गाया गया है और 9 दफा इसका जिक्र हमें मिलता है। अगर आप इस नए गीत को सीखना चाहते हैं, क्योंकि उन 1,44,000 ने तो सीख लिया, समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन किस तरह हम भी इस नए गीत को समझ सकते हैं? और गाना तो बात की बात है, पहले अंडरस्टैंड करना। और इसका मतलब यह हुआ कि अगर 1,44,000 ने इसको अंडरस्टैंड किया है तो उनके अंडरस्टैंडिंग की वजह क्या थी कि क्यों भाई उन्होंने अंडरस्टैंड किया है इस गीत को? हम देखेंगे उसके उसाफ, हम देखेंगे कि 1,44,000 के उसाफ क्या थे, उनके अंदर कौन सी एट्रीब्यूट्स थी, उनके अंदर कौन सी ऐसी खूबियां थी जिनकी बदौलत से वो इस गीत को सीख सके, अंडरस्टैंड कर सके। तो मेरे अज़ीज़ों, पहली चीज हम देखते हैं कि उनके माथे पर बर्रे और उसके बाप का नाम लिखा हुआ था। जब हम पहली आयत को पढ़ते हैं, मुकाशवा की किताब उसके 14वें बाब और उसकी पहली आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो 1,44,000 अशखास है, इनके माथों पर क्या था? उनके माथों पर बर्रे और उसके बाप का नाम लिखा हुआ था। तो क्या आज मेरे और आपके माथे पर बर्रे का नाम और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ? अंडरस्टैंडिंग करनी है इस गीत को, और अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब हमारे माथों पर बर्रे का नाम और उसके बाप के माथे पर, हमारे माथों पर नाम लिखा हुआ होगा, उसकी छाप लगी होगी। और अगर नहीं तो फिर हम इस गीत को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो क्या मेरे और आपके माथे पर बर्रे के नाम और उसके बाप के नाम की मोहर हुई है या नहीं हुई? आपको मालूम है हुई है या नहीं हुई? अगर तो हुई है तो फिर आप इस गीत को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। दूसरी बात, इसके अंदर एट्रीब्यूट्स जो हैं वो दुनिया में से खरीद लिए गए हैं। क्या मैं और आप भी खरीदे गए हैं? यीशु मसीह ने तो अपना खून देकर मुझे और आपको खरीद लिया है। तो क्या अभी भी वी आर परचेजन वन और नॉट?
क्या अभी भी हम खरीदे गए हैं कि नहीं खरीदे गए? क्या अभी भी हमारा ईमान, यकीन, भरोसा, इत्काद उस सलीब और उसके लहू पर है या फिर नहीं है? उसने तो अपना खून देकर मुझे और आपको कीमत से खरीद लिया है। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है और तुम कीमत से खरीदे गए हो। तो अगर हम कीमत से खरीदे गए हैं तो फिर हम इस गीत को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तीसरी बात जो उनकी सिफ्त में शामिल थी वो ये थी कि इनके सिवा दुनिया में से कोई इस गीत को ना सीख सका। क्यों? क्योंकि वो खरीदे जा चुके थे। और चौथी, वो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए बल्कि कमवारे। वो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए बल्कि वो कमवारे। लेकिन जब इस टैक्स की बात आएगी तो मैं जब इस टैक्स को खोलूंगा तो मैं ये आपको बताऊंगा कि ये जो ग्रोह है, ये जो ग्रोह है जो गीत गा रहे हैं, नया गीत गा रहे हैं और बरबते बजा रहे हैं, इनका जो रिश्ता है वो औरतों के साथ की बात नहीं हो रही। ये भी एक एस्पेक्ट जरूर है, लेकिन यहां पर जो थियोलॉजिकली पॉइंट है वो ये है कि उन लोगों ने ना तो हैवान और ना उस बर्रे की उन्होंने सताइश की है, ना तो उस हैवान की छाप ली है और ना उसके मुखालिफ जो मुखालिफ मसीह है उसकी छाप उसने अपने माथों पर नहीं ली। यानी कि उन लोगों ने बुत परस्ती नहीं की, उन्होंने बुत परस्ती नहीं की, आइडल वर्शिप नहीं की। इसका मायने यह है कि वो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए, यानी कि उन्होंने बुत परस्ती नहीं की, उन्होंने बुत परस्ती नहीं की। और अगर उन्होंने बुत परस्ती नहीं की तो दे कैन अंडरस्टैंड दैट सिंग ऑफ गॉड, वो खुदा के उस गीत को वो समझ सकते हैं। और अगर मैंने और आपने अपनी जिंदगी में आइडल वर्शिप नहीं की, बुतों की प्रस्तिश नहीं की, तो हम इस गीत को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। वो बड़े के पीछे पीछे चलते हैं, वो बड़े के पीछे पीछे चलते हैं, तब भी वो इस गीत को समझ सकते हैं। तो क्या मैं और आप बड़े के पीछे चल रहे हैं या फिर नहीं? या फिर समटाइम्स हम यू टर्न भी ले लेते हैं, यू टर्न लेकर फिर हम वापस आ जाते हैं अपनी जिंदगी में। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, बरगश्ता फरजंदो लौट आओ, मैं तुम्हारी बरगश्ती का चारा करूंगा। इसका मतलब है कि ईमानदार लोग भी बरगश्ता हो जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। कलाम ये कहता है कि वो बर्रे के पीछे पीछे चलते हैं, उनकी जिंदगी में बैकस्लाइड नहीं है, उनकी जिंदगी के अंदर ये नहीं कि वो यू टर्न ले, नहीं। तो मेरे अज़ीज़ो, अगर आपकी जिंदगी में यू टर्न नहीं है, अगर आप बड़े के पीछे पीछे चल रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि आप उस आवाज को, उस गीत को समझ सकते हैं। और छठी बात है, ये खुदा और बड़े के लिए पहले फल है, ये बड़े और खुदा के लिए पहले फल है। तो क्या मैं और आप पहला फल हैं? पहले फलों से खुदावंद अपने खुदा की सताइश करो, हम्द करो है। तो क्या हम वो पहला फल ठहरे हैं या फिर नहीं, या फिर हमारी जिंदगी आलूदा हो चुकी है? और अगर हम पहले फल ठहर चुके हैं तो फिर हम उस गीत को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, ये उनकी सिफ्त है। और ये हम 5वीं आयत के अंदर हम इस बात को देखेंगे कि जो वो ग्रोह है, जो नया गीत गा रहे हैं, जो बरबते बचा रहे हैं, उनकी जिंदगी में झूठ नहीं है, उनकी जिंदगी में झूठ नहीं है। They didn't tell a lie, वो झूठ नहीं बोलते। लेकिन आज मैंने देखा है कि लोग चर्च में खड़े होकर भी झूठ बोलते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में झूठ को रखेंगे तो फिर याद रखिएगा, फिर आप उस आवाज को, उस गीत को, उस नए गीत को वो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। और मेरे अजीज़ों, आखिरी बात, वो बेऐब है, वो बेऐब है, लाइक जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की तरह वो बेऐब है। यीशु मसीह भी बेऐब था, यीशु मसीह भी बेऐब था। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ, यीशु मसीह ने कहा कि है कोई जो मुझ में गुनाह साबित कर सके, है कोई जो मुझ में गुनाह साबित कर सके। इसका मतलब है अगर वो बेऐब है
تو مجھے اور آپ کو بھی بے عیب ہونے کی ضرورت ہے. جب میں اور آپ بے عیب ہو جائیں گے ہم اس گیت کو انڈرسٹینڈ کر پائیں گے جو وہ گروہ گا رہا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صرف اور صرف اس گیت کو انڈرسٹینڈ کریں تو پھر ان اوصاف کو اپنی زندگی میں لے لیجئے گا، ان ایٹریبیوٹس کو اپنی زندگی میں لے لیجئے گا، کیونکہ جب یہ ایٹریبیوٹس آپ کی زندگی میں ہوں گے آپ اس نئے گیت کو سیکھ سکیں گے. آمین آمین. اور اگر نیا گیت آپ نے سیکھ لیا تو پھر آپ کو یہ نیا گیت گانا بھی تو ہے نا. یہ نیا گیت گانا بھی ہے، صرف انڈرسٹینڈ نہیں کرنا، پھر ہم نے اس گروہ کے ساتھ مل کر گانا بھی ہے. یہ گیت ان لوگوں کا ہے جو خدا کے وسیلے سے چھٹکارا جن کو مل گیا ہے. یہ ایک ایسا ذاتی تجربہ ہے جو صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے خدا کی نجات کو اپنی زندگی میں لے لیا ہے، جن کے پاس ذاتی تجربہ ہے، جن کے پاس ایکسپیرینس ہے، پرسنل ایکسپیرینس خدا کے ساتھ ہے. جس شخص کا خدا کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ ہے، ذاتی تجربہ ہے خدا کے ساتھ، وہی اس گیت کو گا سکتے ہیں. یہ گیت تجربے کا گیت ہے، علم کا گیت نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھے کہ یہ گیت علم کا گیت ہے تو یہ گیت علم کا گیت نہیں ہے، بلکہ یہ گیت تجربے کا گیت ہے. یہ گیت نجات کا گیت ہے. اگر تیری زندگی میں نجات ہے، اس کے ساتھ پرسنل ریلیشن ہے، تو پھر تو اس گیت کو گا سکتا ہے. اور اگر تیرا تعلق اس کے ساتھ گہرا نہیں ہے، تیرا رشتہ اس کے ساتھ گہرا نہیں ہے، تو پھر تو اس گیت کو نہیں گا سکتا. دوسری بات، ایک نیا رشتہ. پہلی چیز نجات کا گیت، دوسرا ایک نیا رشتہ. ایک گیت اس بات کی علامت ہے کہ خدا کے ساتھ ایک نیا تعلق جو ہے وہ آپ کے ساتھ، اس کے ساتھ وہ جڑ چکا ہے. پرانا گناہ برا ماضی ختم ہو گیا. جب میری زندگی میں کوئی پرانا گناہ تو وہ ختم ہو جاتا ہے اور ایک نئی زندگی مجھ میں سے نکلتی ہے جب میں اس کے ساتھ اپنا رشتہ، اپنا تعلق گہرا کر لیتا ہوں. تو پھر میری پرانی انسانیت ختم ہو جاتی ہے، میرے پرانے گناہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تیرے گناہ کو اس قدر دور پھینک دیتا ہے جیسے پورب پچھم سے دور ہوتا ہے. جب میرا اور آپ کا رشتہ اور تعلق اس کے ساتھ گہرا ہو جاتا ہے تو پھر ہم ایک نئے انسان بن جاتے ہیں، اور جب ہم نئے انسان، نئے مخلوق بن جاتے ہیں تو ہم اس میں قائم ہو جاتے ہیں. دوسرے کرنتھیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. اگر تیرا تعلق خدا کے ساتھ، رشتہ خدا کے ساتھ گہرا ہو چکا ہے تو پھر تو مسیح میں نیا مخلوق بن چکا ہے. اور اگر تو مسیح میں نیا مخلوق بن چکا ہے تو پھر تو اس گیت کو گا سکے گا. آمین. تو کیا میرا اور آپ کا تعلق ابھی تک پرانا تعلق ہی ہے یا پھر نیا تعلق بن چکا ہے؟ نیا ہے یا پھر ابھی بھی پرانا ہے؟ کیونکہ اگر آپ کا تعلق ابھی بھی وہی پرانا ہے، فارمل، تو پھر یاد رکھے گا آپ اس گیت کو کبھی نہیں گا سکتے. تیسری بات، یہ ہیونلی ورشپ ہے، آسمانی عبادت ہے. یہ گیت زمین کا نہیں بلکہ یہ گیت آسمان کا ہے. یہ خدا کی حضوری، سچائی، پاک اور کامل عبادت کو یہ ظاہر کرتا ہے. اور اگر میں پاک ہوں گا، آپ پاک ہوں گے، پھر ہی ہم اس عبادت میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر میں اور آپ کامل نہیں ہیں، پاک نہیں ہیں، تو پھر ہم اس عبادت میں شامل نہیں ہو سکتے. Think about yourself. اپنی زندگیوں پر غور کیجیے گا. اور آخری بات، ایک خاص تجربہ ہے، ایکسکلوزیو ایکسپیرینس. کیا وہ خاص تجربہ مجھے اور آپ کو ہے؟
کوئی اس گیت کو نہیں سیکھ سکتا، کیونکہ یہ ذاتی گواہی ہے، یہ ذاتی گواہی ہے، یہ روحانی تجربہ ہے، یہ خدا کے ساتھ گہرا تعلق کا نتیجہ ہے۔ تو کیا اگر میری زندگی میں گہرا رشتہ اس کے ساتھ، گہرا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، اور میری زندگی میں ذاتی گواہی نہیں ہے، میرا روحانی تجربہ نہیں ہے، then I can never ever sing this song. I never ever understand this song. میں نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ میری زندگی میں ایک نیا تجربہ نہیں ہے، ایک نیا رشتہ نہیں ہے، ایک نیا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اگر نہیں ہے تو پھر میں اور آپ اس گیت کو نہیں سمجھ سکتے اور نہ ہی گا سکتے ہیں۔ کیا ہم بھی اپنی زندگی میں یہ نیا گیت گا رہے ہیں؟ کیا ابھی تک نہیں؟ کیا ہماری زندگی خدا کی نجات کی گواہی دے رہی ہے یا ابھی بھی نہیں؟ ہم ابھی بھی سو رہے ہیں۔ کیا ہماری عبادت صرف لفظ ہے یا حقیقی تجربہ ہے؟ کیا ہم جہاں پر آتے ہیں صرف گیت گاتے ہیں، لفظی گیت گاتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں؟ کیا میری زندگی اور آپ کی زندگی ایسی ہے، یا پھر میری اور آپ کی زندگی حقیقی تجربہ ہے؟ اس کے ساتھ حقیقی تجربے میں گہرے ہو جائیے گا، میں اور آپ اس گیت کو گانا شروع کر دیں گے۔ آمین۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ آئیں سب اپنی آنکھوں کو بند کیجیے گا، اپنے سروں کو جھکائیے گا، دعا کریں۔ آسمانی خدا، یسوع کے نام کے وسیلے سے میں دعا مانگتا، منت کیا چاہتا ہوں کہ خداوند تو چھو دے اور برکت دے، یہ کلام ہماری زندگی میں سرایت کر جائے، 100 گنا پھل ہے، جڑ پکڑے خدا، اور ہم ذاتی تجربہ تیرے ساتھ رکھیں، ہم ذاتی تعلق تیرے ساتھ رکھیں، ہم لفظی نہیں بلکہ حقیقی تجربہ اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے تیرے نام کو جلال دے، بڑی برکت دے۔ یہ کلام ان کی زندگیوں میں جڑ پکڑے، 100 گنا پھل ہے، تاکہ سارا جلال تیرے ہی نام کو ملے، مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے، آمین۔ کہ ہم قائد کے ساتھ مل کر خدا کی ستائش کریں اور اس گیت کے دوران اپنی ہدیہ جان خدا کی کریں۔ سب کو ایپیسوڈ دوسرے سے ہاتھ ملائیں اور خوشی کے ساتھ سب وش کریں، سبھی گریٹنگ۔ خدا میں کہتے ہیں بیچ کو اپنے ہاتھ رہیں، دعا کریں۔